नमस्कार कुक विथ मुचना चैनल को बहुत बहुत स्वागत। सांग मैंने सबुदिन भाई आज नहीं आसी कि नुआ नुआ टिप आसतु जानवे। आज प्रथम टिप एमती ठंडा बोतल जो छोट ठंडा बोतल थाए जो 10 टंकिया ताकू नहीं आसवे एमती भाव में काटिदेवे। देखो ये 3 खंड कर काटिदेली ना, तो एमती भाव में मझी पार्टा आपन को किसी दरकार नहीं। तो एमती ऊपर पार्टा कंटा चामच आणिकी फुटेदेवे सबुआड़े। तापर तलटारे लुण रखिदेवे। तल पाटा और ऊपर पाटा आमको जोड़ार अच्छी, तो से आप जो थे जोड़ी पारे ना सेमती ही थोई पारे। तापर ये देखो मुझे लुण किसी देदेली, तादेह लवंग किसी देदेली। तापर एथरे आम किसी कर्पूर दबा। देखो एमती जो ठाकुर पाखे जो कर्पूर आम जालुचे से कर्पूर आम टे से देदेले भल हम, बढ़िया बास्ना हम। कर्पूर को आम कौन करवा एमती छोट खंडे से देदेबा। तापर टे भल भाव में मिसेदेवा। तापर एठी आम किसी झुणा जालिबा। झुणा हो एमती भाव में जो धूप बड़ बड़ मोटा मोटा धूप आसूची से धूप एमती जाली पारे। देखो ये मो पाखे गोटे बड़ धूप थिला, झुणा धूप यहाँ ताकू आम से लगे जाली पार। देखो मुझे लगेदेली, तापर आपको कौन कर थोदेवी धूआं करी थोबी। एमती भाव में करके आम जो घर भितर थोदेले धूआं मशा माछी सब आसबेनी, आउ नेगेटिविटी दूर हम। लुण लवंग जेहेतु अच्छी से कर्पूर अच्छी। विशेषकर एमती भाव में संध्या बेले सकाଳେ करिकी रोषे घर थाके थोदेवे। आउ ये बोतल ऊपर पाटे तल पाटे सेलोटेप लगेदेवे। जिते चाहिए आप खोली पारे, ना सेमती ही थी। तो जिते खोलिकी पुणी एमती भाव में मिसई पारे। आउ थे जब लिभि जाइए आउ थे जाली पारे। डाइनिंग टेबुल एमती भाव में धूआं करके थोई पारे। शोइबा घर एमती थोई पारे। बहुत बढ़िया नेगेटिव दूर हम। आउ ता सहित मशा माछी आसबेनी। छोट पिला माने शोइला बेले मशा धूप तो सीठी लगे हेबनी, कारण दिन में भी मशा कामुड़ी दियंती। तो एमती भाव में तैयारी करिकी आपण घरे उपाय आपण जदि से पिला पाखे रखिपारे। बहुत बढ़िया उपायटी, भल टिप्सटी आपण मैंने निश्चय फॉलो करेंगे बोली आशा करुच्ची। तो ये जी आम नेक्स्ट टिप को। शीत दिने तो एमती भाव में कमला भरी भरिकी आसूची। आउ बारी मानक एमती कमला फली थाए। ये कमलार आज बढ़िया रेमेडी तैयारी करवा। देखो ये कमला दुईटा को मुझे गली, दुईटा जाक मुझे कौन कर भल भाव में धोईकी नहीं आसी। आउ ग्रेटर गोटे आणिकी भल भाव में तार ऊपर चोपा गुराक सब एमती ग्रेट करदेबा। आपन जेति क्वांटिटी दरकार सेतिकी आपण ग्रेट करेंगे। दुईटा कमला मुझे ग्रेट कर तार केवल ऊपर चोपा गुड़ाक ही तार गुंड गुड़ाक आमको दरकार अच्छी। हल्का हल्का रे एमती ग्रेटर रे घसला माने से आस्ते आस्ते से चोपा गुड़ाक तलू पलि जीव। जदि आप जोर की माडिक ग्रेट करदे तो से रस गुड़ाक बाहरी जीव। तार भीतर रस गुड़ाक आमको जमा भी दरकार ना, केवल ऊपर चोपार रस गुड़ाक आमको दरकार अच्छी। मुझे दुईटा कमला को ग्रेट करके एतिकी जमा बाहर करची। आपण मैंने आउ जदि बेसी क्वांटिटी तैयारी करेंगे आउ दुईटा कमला नहीं जीवे, तार चोपा को एमती भाव में ग्रेट करदेवे। जदि आपण ग्रेट न करेंगे खाली चोपा को नहीं आसबे, ताको भल भाव में ग्राइंडर करके ताको एमती पूरा कपड़ा रे देकी छाणी देवे। और एमती भाव में कंचा थी कमला को नेबे। सुखिला कमला चोपा तो भी बहुत बढ़िया काम दिए। आपण मैंने निश्चय जानी थे कि जदि नहले नहीं जो कंचा कमला चोपाटा बेसी काम देव। तो तापर मुझे नहीं देखो आलोवेरा खंडे, आलोवेरा को एमती तार कंटा को बाहर करदेवा। ता भीतर जो तार जेल थाए ताकू बाहर करवा। मार्केट जो आलोवेरा जेल आणुचंती ताकू मध्य आपण पकई पारिबे। किंतु ये बारी जो नगद आलोवेराटा मिलूची यहीटा बहुत ही बढ़िया काम देव। आ भल रिजल्ट आसब। मार्केट जेलटा एत लाल हेबनी। आम जब एमती बारी आनिबा से केमती देखो लाल भाया पूरा ओ लाल भाया हाथ जमा भी धरी हेबनी। गोटे चामच आलोवेरा जेल दरकार अच्छी। ये गोटे चामच मोर आलोवेरा जेल बाहरी जाइए। आपको भल भाव में हाथ में चकड़ी देवी, कारण ये बिंडा भाया टी होगी रही। आपको भल भाव चकड़ी देले भल भाव पालिशिकी मिसीज जमती। तो ये जो कमला रसटा को बाहर करी से आपको मिसईदेवा भलक। कमला रसटा जेहेतु टिके खट्टा अच्छी, आलोवेरा जेल से पकेले लालटा टिके काटिब। किछि समय गोटे दिन जदि आप रखिदेवे फ्रिज रे, ये लालटा जो होची ये लालटा भी एते हबनी। मुझे इंस्टांट देखौची से हाथ को लाल लाल लगुच। मुझे फ्रिज रे नहीं गोटे दिन रखिली, तापर दिन जिते बड़े आपको आणिकी एमती लगेली जमा भी लाल लगिलानी हाथ को।
ମୁହଁରେ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ରୁଖା ରୁଖା ହେଉଛି, ଫାଟୁଛି, ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ଖଦରା ଖଦରା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ, ଏସବୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ହେବ ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟି। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ୟାକୁ ଲଗେଇବେ ମୁହଁରେ, ମୁହଁ ଗୋରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ମାଲିସ କରିବେ 5 ମିନିଟ୍ ମୁହଁରେ ହଉ ହାତରେ ହଉ, ଲଗେଇ ସାରିକି 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଖିଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ଥରେ ଯଦି ଆକୁ ତିଆରି କରିକି ରଖିଦେବେ ଫ୍ରିଜରେ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଯଦି ଲଗେଇବେ ନା, ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଦାଗ ହେଇଥିବ, ବ୍ରଣ ହେଇଥିବ, ବିରିବିରିକି ହୋଇଥିବ, ସେ ସବୁ କମିଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ରେ ଅଛି ଏଇ ଚୁଡ଼ି। ଚୁଡ଼ି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛେ, ଏମିତି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ଆଣୁଛେ, ତାର ବ୍ରଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଫ୍ୟାନ୍ସି ଚୁଡ଼ି ଆଣିଲେ ତ ବେଶୀ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ପାଟି ପାଟି ଯିବାକୁ ଥିବ, ଆମେ ଚୁଡ଼ିକୁ ଆଗ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିବା, ତ ତାପରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ବାଜିଲେ ବ୍ରଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଯାଏ। କୌଣସି ବାହାଘରକୁ ଯଦି ଯାଇଥିବା, ସେ ଭୋଜି ଫୋଜି ନ ସରୁଣୁ ସେ ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚୁଡ଼ି ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ହେଲେ ଆମର ରଙ୍ଗ ସେଥିରୁ ଛାଡ଼ିବନି କି ବ୍ରଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିବନି, ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବନି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ପିନ୍ଧିବା। ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ତ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାଲି ସକାଳେ ଯିବାର ଥିବା, ଆଜି ରାତିରୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ କାମ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ସକ୍ସ ଅଛି, ସେ ସକ୍ସକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ କାଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ସକ୍ସ। ଯେକୌଣସି ସକ୍ସ ହଉ ସଫା କରିକି ରଖିଥିବେ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁ ଫୋପଡ଼ା ହେବା କଥା, ଇଏ ତ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି। ଆକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଏମିତି ଭାବରେ ମଝିରୁ କାଟିଦେବା। କାଟି ଦେଇକି କ'ଣ କରିବା, ହାତରେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବା। ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଚୁଡ଼ି ଉପରେକିନା ପିନ୍ଧିଦେଲି। ପିନ୍ଧି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଦେବା। ମୋଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ସେ ସେମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଜମା ଆଗକୁ ଯିବନି କି ପଛକୁ ଯିବନି। ଏବେ ଆମେ ଯେତେ କାମ କଲେ ଡର ନାହିଁ, ପାଣି ବାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଡର ନାହିଁ। ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫାଟିଯାଏ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଉପାୟ କରିବା, ସେ ଚୁଡ଼ି ଫାଟିବନି କିମ୍ବା କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ପାଣି ହାତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ଉପାୟ କରିବେ। ଯେତେ ବାସନ ମାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ସେମିତି ହିଁ ନୂଆ ହେଇକି ରହିଥିବ। ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ବି ଚୁଡ଼ିରେ ଏମିତି ସକ୍ସ ଗଳେଇଥିବେ, ସାବୁନ ଫେଣ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଓଦା ହେବ କିନ୍ତୁ ସାବୁନ ଫେଣ ଲାଗିବନି। ସାବୁନ ଫେଣ ଯଦି ଲାଗିବ ଘେସରା ଦେଖାଯାଏ, କେମିତି କଲର୍ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ, ଗ୍ଲେଜ୍ କମିଯାଏ। ଏଇ ଉପାୟରେ ଆମେ ଚୁଡ଼ିକୁ ହାତରେ ବେଶୀ ଦିନ ନୂଆ ଭଳି ରଖିପାରିବା। ଯେଉଁ ପାଟିକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ସେ ପାଟି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଡ଼ି ସେମିତି ନୂଆ ହେଇକି ରହିଥିବ। ପୁରୁଣା ହେବାର ଡର ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ଭାଙ୍ଗିବାର ମଧ୍ୟ ଡର ନଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଟିପ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।